शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब। নমস্কার, আমি কৌশিক। পাবলিক টাইমসের নিউজ সেগমেন্ট এসআর টাইমসে আপনাদের স্বাগত। খবর শুরুর আগে নজর রাখবো আজকের হেডলাইনসে। হেডলাইন্স নিবেদন করছেন দামোদর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড, চয়েস অফ মিলিয়ন্স, রিস্তা জোকাভিনা টোটে। রানীগঞ্জ গ্রামীণ এলাকার পর এবার রানীগঞ্জ শহর এলাকাতেও করোনা থাবা। এবার রানীগঞ্জের এক বস্ত্র ব্যবসায়ী করোনা আক্রান্ত। কলকাতার আমরি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্যবসায়ী। ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য শহর জুড়ে। এর জেরে বাতিল মর্নিং ওয়াকার্স যোগা গ্রুপের পক্ষে আয়োজিত ক্যাটের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট আরপি খৈতানকে সম্মানিত করার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি। বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে ঘণ্টাখানেক দুর্গাপুরের বনফুল সরণি অবরোধ করে বিক্ষোভ ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের। রাস্তার গর্তে জমা জলে মাছ ছেড়ে অভিনব বিক্ষোভ আন্দোলনকারীদের। একই দাবিতে অবরোধ দুর্গাপুর বাস স্ট্যান্ডেও। নিজের জেঠিমার ঘাটের কাজ করতে গিয়ে তলিয়ে গেল এক কিশোর। আসানসোলের কাল্লার নুনিয়া নদীতে ঘটে এই ঘটনা। বরাত জোরে প্রাণে বাঁচল কিশোরের এক আত্মীয়। রোটারি ক্লাব অফ রানীগঞ্জের স্থাপনা দিবস পালন। রোটারি ক্লাব অফ রানীগঞ্জের সভাপতির দায়িত্বভার পেলেন অমিতাভ সারাফ, সম্পাদকের দায়িত্ব পেলেন কেতন আম্বানি। আয়োজিত কর্মসূচিতে করোনা যোদ্ধা হিসেবে সাংবাদিকদের সম্মানিত করা হলো। পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে রানীগঞ্জ শহর তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে বের হলো প্রতিবাদী মিছিল। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুললেন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা। রানীগঞ্জ বাজার সহ বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করল মিছিলটি। রানীগঞ্জের 91 নম্বর ওয়ার্ডের গির্জাপাড়া কারগাদা এলাকায় রেললাইন সংলগ্ন নর্দমার মুখ সংকীর্ণ হওয়ার দাবি তুলে নর্দমাটিকে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরব হলেন বাসিন্দারা। বিষয়টি জানানো হয়েছে প্রশাসনকে। সমস্যা মেটানোর লক্ষ্যে বিষয়টি মৌখিকভাবে জানানো হলো বড় চেয়ারম্যান, আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র ও রাজ্যের মন্ত্রীকে। আমফান ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য সাহায্যের হাত বাড়ালো আসানসোলের উর্দু একাডেমি। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রাণ পাঠানোর উদ্যোগ। রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ত্রাণ সামগ্রী বোঝাই গাড়ি পাঠালেন দুর্গত এলাকায়। অন্যদিকে আসানসোলের সেন র্যালি এলাকায় গরিব দুস্থদের মধ্যে সবজি বিতরণ করলেন মন্ত্রী মলয় ঘটক। রানীগঞ্জের 33 নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় করোনা সংক্রমণ ঠেকাতে আগাম সচেতনতামূলক কর্মসূচি হিসেবে বাসিন্দাদের মধ্যে মাস্ক বিতরণ করা হলো বিজেপি নেতৃত্বের পক্ষে। বিজেপির 6 বছর পূর্তিতে কেন্দ্রের সফলতার বিষয়গুলিও তালিকার আকারে তুলে ধরা হয় আমজনতার কাছে। এলাকার সাফসাফাই না হওয়ায় ক্ষোভ জাহির করলেন আসানসোল পৌর নিগমের 51 নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। রাস্তায় আবর্জনা ফেলে অভিনব প্রতিবাদ বাসিন্দাদের। মেয়র পরিষদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন তারা। দুর্গাপুরের কোকোভেন থানার রেলগেট এলাকায় সজারু উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য। স্থানীয়রা বন দপ্তরে খবর দিলে বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার করল সজারুটিকে। अब रानीगंज के ग्रामीण अंचल के बाद रानीगंज शहर में भी पाया गया कोरोना पॉजिटिव। रानीगंज के एक कपड़ा व्यवसायी कोरोना पॉजिटिव होकर कोलकाता के आमरी अस्पताल में चल रहा है इलाज। सूत्रों ने बताया कि कुछ दिन पूर्व ही सिलीगुड़ी कोलकाता में अपनी भांजी की शादी से लौटे थे वो।
रानीगंज शहर में पहली बार कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मची हड़कंप से मॉर्निंग वर्कर्स योगा ग्रुप ने अपने पूर्व निर्धारित आरपी खैतान के सम्मान समारोह कार्यक्रम को किया रद्द। कोरोना वायरस संक्रमण से अब तक अछूता रहा रानीगंज शहर भी अब इसकी गिरफ्त में आ गया है। दरअसल रानीगंज के एक वस्त्र व्यवसायी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने की बात कही जा रही है और उन्हें इलाज के लिए कोलकाता के आमरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि रानीगंज थाना क्षेत्र के रामबागान इलाके के निवासी 50 वर्षीय वस्त्र व्यवसायी की शहर के बड़ा बाजार में कपड़ों की दुकान है। वे कुछ दिन पहले भांजी की शादी के सिलसिले में सिलीगुड़ी गए थे। वापस लौटने पर अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनमें कुछ संदिग्ध लक्षण दिखाई पड़े तो उन्हें इलाज के लिए कोलकाता के आमरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। शुरुआती तौर पर बताया जा रहा है कि वस्त्र व्यवसायी शादी समारोह में शामिल होने के लिए सिलीगुड़ी गए थे। यहाँ बता देना जरूरी है कि रानीगंज शहर कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक पूरी तरह से सुरक्षित था। रानीगंज शहर में अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया था। वहीं बात अगर रानीगंज ब्लॉक के ग्रामीण इलाकों की जाए तो वहां करीब आधा दर्जन से ज्यादा कोरोना वायरस संक्रमण के मामले पाए जा चुके हैं। परंतु अब रानीगंज शहर के रहने वाले एक वस्त्र व्यवसायी जिस तरह से कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, उसे लेकर पुलिस प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। उनके संपर्क में आए लोगों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही वस्त्र व्यवसायी कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने की खबर पूरे रानीगंज शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। इसे लेकर न सिर्फ व्यवसायी इलाकों में बल्कि आम लोगों के बीच भी चर्चा होने लगी। रानीगंज मॉर्निंग वर्कर योगा ग्रुप के तरफ से व्यवसायी नेता राजेंद्र प्रसाद खैतान ने कैट का राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने जाने पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। परंतु कोरोना का मामला पाए जाने की खबर आने के बाद आनन फानन में सम्मान समारोह को स्थगित कर दिया गया। मॉर्निंग वर्कर योगा ग्रुप के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा ने बताया कि जैसे ही हमें यह सूचना मिली तो आनन फानन में सम्मान समारोह को स्थगित कर दिया गया। स्थिति सामान्य होने पर जल्द ही सम्मान समारोह के लिए नई तारीख तय की जाएगी। वस्त्र व्यवसायी के कोरोना वायरस संक्रमित पाए जाने की खबर उस वक्त मिला जब रानीगंज थाने की पुलिस उनके घर पहुंची। पड़ोस में रहने वाली महिला संगीता मंडल ने बताया कि एक पुलिस टीम उनके घर आई थी और घर के बाहर एक नोटिस चिपका कर चली गई। पुलिस ने व्यवसायी के परिवार वालों के साथ भी बातचीत की। আচ্ছা, আমি কাজের মেয়েকে গেট খুলতে এসেছিলাম, তখন দেখলাম পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়েছিল। তারা আমি দেখিনি পুলিশের গাড়ি এখানে গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিল, কজন ঢুকছিল বেরোচ্ছিল, মানে একজন পুলিশকে আমি দেখেছিলাম, ঢুকলেন তারপরে বেরিয়ে গেলেন। তো এবার আমি জানি না আমাদের ওই বাড়িতে। बताया जा रहा है कि उस नोटिस में वस्त्र व्यवसायी के परिवार के सभी सदस्यों को होम क्वारंटीन में रहने के लिए कहा गया है। आसनसोल नगर निगम के MIC स्वास्थ्य दिवेंदु भगत ने बताया कि हम लोग पूरी स्थिति पर नजर रख रहे हैं। सोमवार को व्यवसायी के घर एवं आसपास के इलाकों में सैनिटाइजेशन किया जाएगा। आम लोगों को भी ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে ঘণ্টাখানেক বনফুল সরণি অবরোধ করে বিক্ষোভ ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের। বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল SFI নেতৃত্ব। রাস্তার গর্তে মাছ ছেড়ে অভিনব বিক্ষোভ দেখায় আন্দোলনকারীরা। দুর্গাপুর বাস স্ট্যান্ড প্রবেশের মূল রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলনকারীরা। পুলিশ আশ্বস্ত করে আন্দোলনকারীদের। বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে একাধিকবার অবরোধ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছে DYFI নেতৃত্ব। এবার ফের বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে ঘণ্টাখানেক বনফুল সরণি অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের নেতৃস্থানীয়রা। DYFI-র এই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিল SFI নেতৃত্ব। দুর্গাপুর নগর নিগমের 4 নম্বর বড় কার্যালয়ে সংলগ্ন রাস্তা অবরোধ করে রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে সরব হয় DYFI-র নেতৃস্থানীয়রা। বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে অভিনব কায়দায় রাস্তা অবরোধ কর্মসূচিতে নামে তারা। রাস্তার গর্তে মাছ ছেড়ে দিয়ে অভিনব বিক্ষোভ প্রতিবাদ জানায় আন্দোলনকারীরা। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোকোভেন থানার পুলিশ। পুলিশ বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করতে এলে তাদের হাতে মাছ ধরিয়ে দেয় আন্দোলনকারীরা। পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ উঠলেও শহরের বেহাল রাস্তা নিয়ে লাগাতার আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন আন্দোলনকারীরা।
যে নিচ্ছি দুর্গাপুরের রাস্তার অবস্থা সাংঘাতিক বাজে। মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এডিডিএ কোনো রাস্তা দেখছে না, রাজ্য সড়ক বাজে অবস্থায়, এমনকি ন্যাশনাল হাইওয়ের যে সার্ভিস রোডগুলো আছে সেগুলোরও খুব বাজে অবস্থা। ফলে আমরা একে একে এবার রাস্তা ঘেরাওয়ের দিকে যাচ্ছি। কিছু করার নেই, আমরা অনেক দিন ডেপুটেশন দিয়েছি, ডেমনস্ট্রেশন করেছি, কিন্তু এই সরকারের কানে জল ঢোকানো যায় না। আমরা সকালে যে রাস্তায় অবরোধ করলাম বনফুল সরণিতে, সেখানে এত জল জমে আছে, মাছ চাষ করা যায়, মাছ ছাড়লো, পুলিশ আবার মাছ তুললো সে মাছ। তো ফলে এরকম একটা অবস্থা। দুর্গাপুর স্টেশন আজকে যেখানে হয়েছে, যে দুর্গাপুর মূলত পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, এমনকি বাইরের রাজ্য বিহার, ঝাড়খণ্ড, তারও একটা টার্মিনাল দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশন। তো এই জায়গায় যে বাস ঢোকে এবং বেরোয়, সেই জায়গাতে কি অবস্থা আপনারা দেখলেন। ফলে এই জন্য আমরা একের পর এক আমরা কিন্তু কর্মসূচিতে নামছি। আজকে থেকে শুরু হলো, কবে শেষ হবে বলতে পারছি না। পুলিশ কোন আশ্বাসন দিল? পুলিশ আশ্বাসন দিয়েছে, প্রত্যেকটা রাস্তায় 1-1.5 ঘন্টা অবরোধ হয়েছে, পুলিশ ওঠাতে পারেনি, পুলিশ চেষ্টা করেছে। পুলিশ তারপর কথা বলেছে প্রশাসনের সাথে, কথা বলে পুলিশ দায়িত্ব নিয়েছে যে তারা এই রাস্তা যাতে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, সংস্কার করা যায়, তারা সংশ্লিষ্ট জায়গায় বলবে। সেই অ্যানাউন্সমেন্ট প্রকাশ্য করেছে, যা রেকর্ডেড, সেই অ্যানাউন্সমেন্টের ভিত্তিতে আজকে অবরোধ তোলা হয়েছে। যদি না হয় তাহলে এবার থানায় ঘেরাও চলবে। একই দাবিতে এদিন দুর্গাপুর বাস স্ট্যান্ডের প্রবেশের মূল রাস্তাও অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব। দুর্গাপুর বাঁকুড়া যাওয়ার মূল রাজ্য সড়কও অবরোধ করে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের নেতা কর্মী সমর্থকেরা। এর জেরে আটকে পড়ে সরকারি বেসরকারি বাস সহ বিভিন্ন যানবাহন। প্রায় আধ ঘন্টা অবরোধ চলে, পুলিশের আশ্বাসে ওঠে অবরোধ। অবিলম্বে রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু না হলে এই ধরনের আন্দোলন আগামীতেও চলবে বলে হুঁশিয়ারি সুরে জানিয়েছে ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব। সাধন রুচির রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। নিজের জেঠিমার ঘাটের কাজ করার পর কাল্লার নুনিয়া নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল 18 বছরের এক কিশোর। কিশোরকে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করলো। ওই কিশোরের সাথে তার এক আত্মীয় স্নান করতে নেমেছিল, তাকে বাঁচানো গেলেও মৃত্যু হলো 18 বছরের ওই কিশোরের। ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। আসানসোল উত্তর থানার সাউথঘাটকার বাসিন্দা উমাশঙ্কর চক্রবর্তীর 18 বছরের ছেলে অভিজিৎ চক্রবর্তী রবিবার সকালে কাল্লার কাছে নুনিয়া নদীতে স্নান করতে গিয়ে ডুবে যায়। এলাকার বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। পুলিশ সূত্রের খবর, অভিজিতের জেঠিমার এদিন ঘাট কাজ ছিল কাল্লার কাছে নুনিয়া নদীতে। অভিজিৎ এবং তার এক আত্মীয় আবিরা ভট্টাচার্য দুজনে নদীতে স্নান করতে নেমে জলের স্রোতে দুজনে ডুবে যায়। এলাকার বাসিন্দারা আবিরাকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে ভর্তি করায় এবং কিছুক্ষণ পর অভিজিৎকে উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকেরা তাকে মৃত ঘোষণা করে। জানা যায়, অভিজিৎ উমাশঙ্করের একমাত্র ছেলে। এই বছর পলিটেকনিক কলেজে ভর্তি হয় পড়াশোনায় ভালো। অভিজিতের মৃত্যুতে এলাকা শোকস্তব্ধ। এই সম্পর্কে প্রাক্তন কাউন্সিলর সুমতি বিশ্বাস জানান, হয়েছিল আজকে ওই ছেলে দুটোর যে কাকিমা, তাদের জেঠিমা আর কি, তাদের আজকে ঘাট ছিল, ঘাট ছিল। এরা গিয়েছে ঘাট কাম করতে নুনিয়াউড়িতে RCI, তো নদীর ধারে গিয়েছিল। তো নদীতে এবার স্নান করতে গিয়ে হঠাৎ জলের তরে তলিয়ে যায় এই অভিজিৎ চক্রবর্তী আর ওই আবির ভট্টাচার্য, ওর মামার ছেলে। তুলেই যায়, খুঁজে অনেক খোঁজাখুঁজির পর একটু বাদেই ওখানকার ছেলেরা যারা আছে, লোকাল ছেলেরা, তারা জলে নেমে ওই আবির বাচ্চাদের কোনো উদ্ধার করে। দেখে যখন উদ্ধার করা হয় তখন এনে হসপিটালে নিয়ে আসে। হসপিটালে ডাক্তারবাবু বলেন মৃত্যু, ডেথ। তার নাম হচ্ছে অভিজিৎ চক্রবর্তী। ভর্তি আছে আবির ভট্টাচার্য, মানে যে মারা গেল ওর মামার ছিল। এখন কেমন আছে? এখন খুব ভালো আছে, হসপিটালে ভর্তি আছে। আসানসোল থেকে সন্তোষ মণ্ডলের রিपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज का स्थापना दिवस मनाया गया। क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष अमिताभ सराफ और सचिव केतन अंबानी ने अपना कार्यभार संभाला। बेहतर कार्य के लिए क्लब के सदस्यों और कोरोना योद्धा के रूप में पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। रोटरी क्लब ऑफ रानीगंज का 51वां स्थापना दिवस मनाया गया। शनिवार की संध्या क्लब के सभागार में स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां रोटरी क्लब के तरफ से क्लब के स्मारिका का विमोचन किया गया।
मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पूर्व जिलापाल स्वपन कुमार चौधरी और एजी मनदीप सिंह समेत अन्य पदाधिकारियों ने मिलकर स्मारिका का विमोचन किया। इसके साथ ही वर्ष 2019-20 के दौरान बेहतर कार्य करने वाले क्लब के सदस्यों को सम्मानित किया गया। क्लब के वरिष्ठ सदस्य सुरेंद्र झुनझुनवाला को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। कोरोना संकट काल में कोरोना योद्धा की भूमिका निभाने वाले पत्रकारों को भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2020-21 के लिए रोटरी क्लब की नई कमेटी की घोषणा की गई। क्लब के निवर्तमान अध्यक्ष संतोष टाटिया व सचिव विजय बर्नवाल ने औपचारिक रूप से रोटरी क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष अमिताभ सराफ और सचिव केतन अंबानी को अपना कार्यभार सौंप दिया। इस दौरान क्लब के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने रोटरी क्लब के तरफ से चलाए जाने वाले प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। रोटरी क्लब के नवनियुक्त अध्यक्ष अमिताभ सराफ ने कहा कि क्लब में हर साल अध्यक्ष बदले जाने की परंपरा चली आ रही है, परंतु ऐसा नहीं है कि अब पूर्व अध्यक्ष की जिम्मेदारी यहीं खत्म हो गई है। सभी सदस्यों के परस्पर सहयोग से मौजूदा अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता पूर्वक निर्वहन कर सकेंगे। सभी सदस्यों के सहयोग से ही क्लब के गौरवशाली इतिहास को और उज्जवल किया जा सकता है। क्लब का कोई भी प्रोजेक्ट अथवा काम हो, उसे एक दूसरे के सहयोग से ही पूरा किया जा सकता है। प्रेसिडेंट चेंज करना रोटरी में हर साल एक परंपरा है। इससे ये नहीं है कि जाने वाले प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी खत्म हो गई और जो आया है ये सारी जिम्मेवारी करेक्ट प्रेसिडेंट की है, ऐसा बात नहीं है। ये जिम्मेवारी सभी मेंबरों को मिलकर उठाना पड़ता है, हर साल उठाना पड़ता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि इस साल भी सभी मेंबर इसे न सिर्फ मुझे प्रेसिडेंट समझेंगे बल्कि अपना भागीदार समझते हुए अपना पूरा सहयोग साल भर मुझे दें, जिससे कि हम क्लब, हमारी जो रानीगंज रोटरी क्लब का जो इतिहास, गौरवमय इतिहास रहा है, इसको और उज्जवल कर सकें। इसके लिए सभी सीनियर मेंबरों का की गाइडलाइन, सुझाव और नए मेंबरों का सहयोग अति आवश्यक है। उसके बिना हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम सही सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के खिलाफ रानीगंज में तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला और केंद्र की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में अविलंब कटौती करने की मांग की गई। रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस के तरफ से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की मूल्य वृद्धि के खिलाफ रविवार की शाम जुलूस निकाला गया। नगर निगम के 2 नंबर बोरो ऑफिस के पास से निकले जुलूस में बड़ी संख्या में तृणमूल समर्थक शामिल हुए तथा यह जुलूस रानीगंज बाजार एवं शहर के विभिन्न इलाकों की परिक्रमा करने के बाद समाप्त हुआ। तृणमूल समर्थकों ने केंद्र की भाजपा सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की और पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस की मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। रानीगंज ब्लॉक टाउन तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष आलोक बोस ने कहा कि आम जनता कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से पहले से ही परेशान है। ऐसे समय में केंद्र की भाजपा सरकार हर रोज पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस के दाम बढ़ा रही है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। आम जनता महंगाई की मार झेलने को मजबूर है। যেভাবে নরেন্দ্র মোদী সরকার যেভাবে আজকে পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধি করেছে, এটা খুব লজ্জাকর জিনিস এবং এটা অন্যায় নীতি, অন্যায় ধারণা নিয়ে এই সরকার চলছে। এই সরকারের বিরুদ্ধে এবং পেট্রোল ডিজেলের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে আজকে আমরা রাস্তায় নেমে সরব হয়েছি এবং মোদী সরকারকে আমরা ধিক্কার জানাচ্ছি। इस जुलूस में आसनसोल नगर निगम के MIC दिवेंदु भगत, पार्षद कंचन तिवारी समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी शामिल हुए। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। খবরে এখন সময় একটা বিরতির, সঙ্গে থাকুন। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखेंगे। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं।
लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह পাবলিক টাইমস এই যে সংস্থা আমাকে যে এখানে এনেছে তার জন্য আমি ওনাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং ওনাদের সমস্ত যে কর্ম সেটা বৈভব আকার ধারণ করুক আমি স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে প্রার্থনা করছি। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। রানীগঞ্জের যে সংস্কৃতি, রানীগঞ্জের যে কালচার, ঐতিহ্য, সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর, পাবলিক টাইমসের শ্রীবৃদ্ধি উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্মুখ আকার ধারণ করুন। এই সংবাদপত্র, প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া, মানুষ খুব ছাপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যেটা দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে। তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসের প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসের নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্তে এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি কর্ণধার, তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মনজ্ঞ অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinod ji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful company.
তার চয়েস দেখো, কখন মহিষাসুর। পুজোর আড্ডায় ব্রেক চেঞ্জ করে নাও ঠিক, নো মাথায় হাত, লেটস গো টু ছাদ। পুজোর সকাল বিকেল সেই ডুব দিতে চায় আড্ডাতেই, ছাদেই বাঁধন হারা ভরসা দিচ্ছে টাটা, টাটা স্ট্রাকচারা। রানীগঞ্জের 91 নম্বর ওয়ার্ডের গির্জাপাড়া কাঠগাদা এলাকার রেল লাইন সংলগ্ন নর্দমার মুখ সংকীর্ণ হওয়ায় বর্ষায় সংলগ্ন এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কায় আশঙ্কিত এলাকার বাসিন্দারা। এরই প্রতিকার চেয়ে সরব হলেন তারা। নর্দমাটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবিতে সরব হলেন এলাকার বাসিন্দারা। রানীগঞ্জের 91 নম্বর ওয়ার্ডের গির্জাপাড়া কাঠগাদা এলাকার রেল লাইন সংলগ্ন নর্দমার মুখ সংকীর্ণ হয়ে পড়ায় সমস্যায় পড়েছেন বাসিন্দারা। বিভিন্ন অপেক্ষাকৃত উঁচু এলাকার জল ওই নর্দমা দিয়ে বয়ে যায়। সেই নর্দমার মুখই ক্রমশ সংকীর্ণ হচ্ছে। দাবি বাসিন্দাদের, বর্ষার আগে থেকেই নর্দমাটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দারা। তাদের দাবি, নর্দমাটিকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে না আনা হলে প্রবল বর্ষায় সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। এ বিষয়ে ইতিমধ্যেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন বাসিন্দারা। বিষয়টি মৌখিকভাবে জানানো হয়েছে বড় চেয়ারম্যান, আসানসোল পৌর নিগমের মেয়র, এমনকি রাজ্যের শ্রম ও আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককেও। এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে বাসিন্দাদের। এ বিষয়ে এলাকারই এক বাসিন্দা ঠিক কি জানালেন শুনে নেব। ওয়ার্ডে গির্জাপাড়া অধিবাসী বৃন্দ, আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এসে যে আমাদের এখানে যে আউটলেট সিস্টেমটা যে ছিল, যেটা আমরা ছোটোবেলা থেকে দেখে এসেছি, যে একটা বড় কালভার্ট ছিল, কালভার্টের 3টে মুখ ছিল, সেই মুখ দিয়ে আমাদের ওপর পাড়ার দিকে সমস্ত জল, মানে আমাদের এদিকে একটা খাদ ছিল এবং এখনও আছে, সে খাদ এবং ওপর পাড়ার যত জল ছিল সমস্ত জল ওই 3টে মুখ দিয়ে ভর্তি হয়ে এদিক দিয়ে পেরোতো। আজ আমি এখানে এসে দেখছি যে নালাটা এত সংকীর্ণ যে আমাদের লোকাল যে ড্রেন আছে সেই ড্রেনের জল পড়লে এই জায়গাটা প্লাবিত হয়ে যাবে। তো যদি টোটাল জলটা যখন আমাদের ওপর দিয়ে যাবে তখন আমাদের এই সমস্ত এরিয়া, তাতে বাউরিপাড়া থেকে শুরু করে আমাদের এদিকটা থেকে শুরু করে আমাদের এই বাঁ পাশে যে নতুন ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে এইসব এরিয়াগুলো সমস্ত প্লাবিত হয়ে যাবে। তাই আমরা চাইছি, কিচ্ছু তো আমরা চাই না, আমরা একটাই চাই যে এই জায়গাটাতে যে এরকম অবস্থায় ছিল, যে কালভার্টটা, সেই কালভার্টের যেরকম সিস্টেমের ড্রেনটা ছিল ওই এরিয়াতে ওই ব্যাসে যেন আমাদের এই ড্রেনটা তৈরি করা। তো এই সংকীর্ণ হওয়ার কি কারণ? এই কারণটা হচ্ছে এখানে কিছু ডেভেলপার্স, তারা এই জায়গাটাকে ডেভেলপ করতে চাইছে, এই জায়গাটাকে বুঝিয়ে দিয়ে এবং বেশি লাভ কামাতে চাইছে। সঞ্জয় ভান্ডারের রিपोर्ट, पब्लिक टाइम्स, रानीगंज। आसनसोल उर्दू एकेडमी ने अम्फान तूफान से प्रभावित परिवारों को मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है। राज्य के कानून व श्रम मंत्री मलय घटक ने राहत सामग्री से भरे ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं दूसरी तरफ मंत्री मलय घटक ने सेंट्रल इलाके में गरीब और जरूरतमंद लोगों के बीच सब्जी वितरण किया। एम्फन प्रभावित इलाकों में आसनसोल उर्दू फाउंडेशन ने भेजी खाद्य सामग्री। आसनसोल के उर्दू एकेडमी ने पश्चिम बंगाल के कुलतोली इलाके में एम्फन से प्रभावित लोगों को जनजीवन अस्त व्यस्त होने से खाने को दिक्कत आ रही है, इसी के लिए मदद को आगे आई। आसनसोल उर्दू एकेडमी रविवार के दिन एक ट्रक अनाज का राहत सामग्री द्वारा भेजा गया कुलतोली में राज्य के मंत्री मलय घटक ने रवाना किया आसनसोल से। साथ में 12 सदस्य टीम जो इस खाद्य सामग्री को ले जाकर स्थानीय वीडियो कार्यालय में देगी, वह लोग भी यहां से गए। कोशिश करना होगा कि उर्दू फाउंडेशन के ऑफिस बने बड़ा जगह में, जहाँ पर डॉक्टर का चेम्बर हम लोग अलग रखेंगे, फाउंडेशन का जो लोग काम करेंगे उन लोग का बैठने का जगह होगा, जो रेल पर का आदमी लोग आएंगे उन लोग का बैठने का जगह होगा, और तरह तरह का काम उर्दू फाउंडेशन की तरफ से हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग का आशीर्वाद, आप लोग का समर्थन अगर उर्दू फाउंडेशन का ऊपर जारी रहेगा तो मैं सोचता हूँ कि उर्दू फाउंडेशन अगला दिन बहुत आगे बढ़ेगा। मंत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया इस ट्रक को। वहीं दूसरी तरफ मंत्री मलय घटक ने सेंट्रल में बांटी सब्जियां। कोरोना महामारी के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, प्रभाव पड़ा है कामकाज के ऊपर भी। रोजगार की मार झेल रहे लोगों को घर संसार चलाने में आ रही है दिक्कत। इसी को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल सत्ता दल तृणमूल
की तरफ से राज्य के मंत्री मलई घटक ने सेंट्रल ब्लॉक OE में सब्जियां सैकड़ों की संख्या में लोगों के बीच बांटी गई। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आसनसोल नगर निगम के 33 नंबर वार्ड में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए आम लोगों के बीच मास्क वितरण किया। केंद्र की भाजपा सरकार की 6 सालों की उपलब्धियों को भी जनता के बीच रखा गया। भाजपा के रानीगंज शहर मंडल की ओर से रविवार को रानीगंज के 33 नंबर वार्ड में शक्ति केंद्र प्रमुख राजेंद्र साव के नेतृत्व में मास्क वितरण किया गया। साथ ही मोदी सरकार के 6 वर्ष पूरे होने की खुशी में मोदी सरकार के योजनाओं से लाभान्वित परिवारों की सूची तैयार की जा रही है। इसके साथ ही जनसंपर्क अभियान भी चलाया जा रहा है। ये अभियान 6 जुलाई तक चलेगी। इस अवसर पर रानीगंज शहर मंडल के पूर्व सभापति शमशेर सिंह, संजीव महंती, विनोद राउत, शताब्दी चैटर्जी समेत पार्टी के अन्य कई लोग उपस्थित थे। इस बारे में सांसद प्रतिनिधि दिनेश सोनी ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी रानीगंज शहर के तरफ से वार्ड नंबर 33 में शक्ति केंद्र प्रमुख राजेंद्र साव जी के नेतृत्व में मास्क वितरण का कार्यक्रम एवं साथ साथ जो मोदी जी के जो 6 साल का हुआ है वर्ष, उसके लिए जो जो कार्यक्रम, जो योजनाएं जो हुई हैं, उन्हें जो हम लोग घर पे जा कर के एक जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही कौन कौन सी योजनाएं लाभान्वित यहाँ पे हुए हैं लोग, उनकी एक सूची तैयार की जा रही है। रानीगंज से संजय भंडारी की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। साफ सफाई नहीं होने से नाराज आसनसोल नगर निगम के 51 नंबर वार्ड के नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। वार्ड के नागरिकों ने सड़क पर कचरा फेंककर पार्षद के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई। सड़क पर कचरा फेंक पार्षद के खिलाफ जताई नाराजगी। आसनसोल नगर निगम के 51 नंबर वार्ड के लोगों का गुस्सा फूटा। वार्ड पार्षद देवाशीष बैनर्जी उर्फ बावन बैनर्जी के खिलाफ लोगों ने कचरा सड़क पर फेंक जताई नाराजगी। स्थानीय लोगों का आरोप है, बहुत दिनों से पार्षद को बोलने के बावजूद भी हमारे इलाके में साफ सफाई की व्यवस्था नहीं हो रही थी। दूसरे लोग भी आकर हम लोगों के घरों के सामने कचरा फेंक जा रहे थे, जिसके कारण दुर्गंध से जीना मुश्किल हुआ पड़ा था और इस दिन हम लोगों को मजबूर होकर इस तरह का कदम उठाना पड़ा। बहुत बार कंप्लेन करने के बावजूद भी पार्षद ने कोई कदम नहीं उठाया, तो आज हम लोगों ने उसी कचरे को उठाकर सड़क के ऊपर बिखेर दिया ताकि इसका समाधान हो सके। इस घटना से आसनसोल नगर निगम के सफाई व्यवस्था की पोल भी खुल रही है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल को लेके মানুষ এসে গাল দিয়ে যাচ্ছে, উল্টে উল্টে গাল দিয়ে যাচ্ছে। দাঁড়িয়ে আছি আর কি, যে কে কোথায় ময়লা ফেলছে আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো। ওরা বারণ করলেও তো শোনে না, পাড়ার লোক তো গাল দিয়ে যাচ্ছে। অসুবিধা হচ্ছে বলে যাদের জঙ্গল তারা ঘরের মধ্যে কাটলে ভালো হয়, এটাই বলা। দাঁড়া, এটাই বলা, আর কিছু বলা না। তো আপনারা এখন কোথায় চাইছেন এই আবর্জনা ব্যবস্থা করতে বলা হচ্ছে যে এখানে যেন আবর্জনা না পড়ে। এটা কাউন্সিলর করুক বা মেয়র করুক বা সেটা তারা ব্যবস্থা করুক যাতে এখানে না কোনো নোংরা পড়ে। আপনার নাম? কারণ আশেপাশে আমি সরা যাচ্ছি। लेकिन पार्षद देवाशीष बैनर्जी का कहना है, साफ सफाई का ख्याल हम लोग हमेशा रखते हैं। कल शनिवार थी और आज रविवार होने के कारण कर्मी कम होने के कारण साफ सफाई नहीं हुई है। इस तरह से लोगों का जो आरोप है बेबुनियाद। हम लोग निरंतर साफ सफाई करते आए हैं। এবার ওই যার বাড়ির সামনে কাণ্ডটা হয়েছে তাকে বলা হয়েছিল আপনি ডাস্টবিনটা আজকে না 34 বছর আগে থেকেই ওখানে মাল ফেলে। তো ওকে ইদানিং আমি বলেছিলাম, বিমানদার যে উকিল আছে তাকে শ্রদ্ধাও করি, বলেছিলাম আপনি ওখানে একটা গেট ফাটিয়ে নিন, তাহলে আমি তারপর যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেব। গেটটা ফাটিয়ে নিলে ওখান দিয়ে যাতায়াত করলে ডাস্টবিনটা উঠে যাবে আর কেউ মালটা ফেলবে না।
আমি বলতে 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 ঠকে গেছি, আশেপাশের লোক সবাই বলেছে ওখানে সমস্ত লোককে জেনে নেবেন। আর পরিষ্কারের ব্যাপারটা একা বললে হবে না, ওটা পাড়ার লোক সবাই মিলে বলুক যে আমি পরিষ্কার করি না। এখন সোমবার, বুধবার, শুক্রবার গাড়ি আছে, তা কাল ছিল শনিবার, কোনো পাবলিক ফেলে দিয়ে গেছে। আমার তো ওখানে রাত পাহারা দেওয়ার জায়গা নেই, যে রাত পাহারা দেবো, ওখানে ময়লাটা ফেলছে আটকাবো। আমার দিক থেকে যতখানি কর্তব্য করার পরিষ্কার কর্পোরেশনের থেকে সবই করানো হয়। এই বর্ষাকালে গাছপালা ফেলে এখন কেউ কেউ এনে ফেলে দিচ্ছে, এটা উচিত নয়। আর সেই সঙ্গেও বলি যে কাণ্ডটা উনি করেছেন এটাও অনুচিত। এবার প্রশাসন যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেবে। ওকে তো বলা হয়েছিল যে আমি সোমবার গাড়ি আসবে, ফার্স্ট টিভি মালটা তুলে দেবো। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। দুর্গাপুরের কোকোভেন থানার রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় একটি সজারু উদ্ধারকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো। বন দপ্তরের খবর দেওয়া হলে বন বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার করে সজারুটিকে। দুর্গাপুরের কোকোভেন থানার রেলগেট সংলগ্ন এলাকায় একটি সজারু উদ্ধারকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল। বন বিভাগকে খবর দেওয়া হলে ওই সজারুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বন দপ্তরের কর্মীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে ওই প্রাণীটিকে তারা দেখতে পান। ওই প্রাণীটির যাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেই জন্য তারা সেটিকে সুরক্ষিত স্থানে রাখেন। সকালবেলায় বন দপ্তরকে খবর দেন স্থানীয় এলাকার বাসিন্দারা। এরপরই বন দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে সজারুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। এলাকায় প্রায়শই সজারু দেখতে পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। মূলত নিশাচর এই প্রাণীটি মানুষের কোনো ক্ষতি করে না, জানালেন এলাকার বাসিন্দারা। এদিন সজারু দেখতে এলাকায় ভিড় জমে যায়। এটাকে সজারু বলা হয় বাংলাতে, আর ইংরেজিতে বলা হয় পরকিউপাইন। পরকিউপাইন এটা মূলত এখানে দেখতে পাওয়া যায়? হ্যাঁ, আমাদের নজরে প্রচুর আছে। বেশি কোথায় পাওয়া যায় এটা দেখতে? এটা বেশি এই ক্যানেল পার এদিকে পাওয়া যায়। দুর্গাপুরের মধ্যে বিশেষ কিছু একটু জলা, মানে স্যাঁতস্যাঁতে জলা জায়গা, জঙ্গল ঘেরা জায়গা, এইসব জায়গাতেই পাওয়া যায়। এরা মাটি খুঁড়ে মাটির নিচে বসবাস করে। কতটা বিপজ্জনক আর কি এরকম জনবহুল এলাকায় বেরোলে? বিপজ্জনক নয়, যদি একে না ডিস্টার্ব করা হয় কোনোভাবে, তাহলে এটা কোনোভাবেই বিপজ্জনক নয়। এরা একটা কোণা ধরে আপনার নিজের বডিটাকে লুকিয়ে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করে। কেউ যদি আঘাত করে তার বিপরীতে তো এরা আঘাত করবেই। সাধারণভাবে এরা একেবারেই বিপজ্জনক নয়, এরা খুব ভীতু প্রাণী। সাধন রোজের রিপোর্ট, পাবলিক টাইমস, দুর্গাপুর। এখনকার মতো খবর এই পর্যন্তই। আপনারা দেখছেন পাবলিক টাইমস, ইয়োর ভয়েস আওয়ার মিশন। নমস্কার। अगर आपके पास भी है किसी कार्यक्रम, दुर्घटना अथवा समस्याओं से संबंधित ताज़ा तरीन खबर जो आप करना चाहते हैं पब्लिक टाइम्स के साथ साझा, तो हमें व्हाट्सएप पर भेजे वीडियो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9332040391, 9332185842।